नड़िया राणी माँ को कहीं कहुए से विषय में भिडियो पचर कहि। तो आज आम जाना माँ किंवदंती एवं माँ अस्तित्व अस्तित्व विषय। माँ टी केमी आसिले केमी उभावा नहीं माँ प्रसिद्धता केमी सृष्टि। सो वेलकम टू एवरीवन। वीडियो थंबनेल देखिए आपण मन जानि सारे वीडियो को पर्पज रे होची। तो आपण बस सर्विस रे जाय परिबे। मु जो ट्रैक टी कहबी एटा हमर बरहमपुर भुवनेश्वर एंड पुरी सिमिलर सब ट्रैक रो आपण आराम से जाय परिबे, इजीली जाय परिबे। सो आपण आराम रे बरहमपुर भुवनेश्वर जिबे। भुवनेश्वर रो पुरी बरबिल एक्सप्रेस अछि, नंबर होची 18416। से ट्रेन धरिकी आपण पहुँच पारे, जोटा कि आम पूर्व 7:40 बाहर आमर घटगाँ पाख स्टेशन हरिश्चंद्रपुर में पाखापाखि 11 ରୁ 12 भितर पहुँचे। तो आप इजिली आराम सका बाहर की घटगाँ पाखापाखि हरिश्चंद्रपुर ओल्ल से 17 किलोमीटर डिस्टेंस आप हरिश्चंद्रपुर ठीक टाइम 12 ट्रेन जब लगौची आप घंटाए कि 45 मिनट भर घटगाँ पहुँची पारे। रास्तार गला गोटे सीनारी बढ़िया, बहुत बढ़िया गोटे फिल्म स्टाइल सीनारी हुए जोटा कि आपको देखा। तो आप ओल्लिकी ये जिनटा भी एंजॉय करेंगे। सो लेट्स टिके किसी समय पर ही हम हरिश्चंद्रपुर स्टेशन आसो। तो आप रेलवे ट्रैक एंजॉय नहीं माँ दर्शन करेंगे। मुझे जगह ओल्लैकी गोटे सर्ट पिक नहीं, तो आप एंजॉय करेंगे। ये जगह आपण भी ओल्लैकी सर्ट्स एंड किसी फोटो क्लिक करेंगे। तो ट्रेन बहुत कम टाइम रुए, सो टे केयरफुली। सो गाइस पहुँचु पहुँचु संध्या हो गला, बिकज आम इंडियन ट्रेन पंक्चुअलिटी देखा तो जानते ट्रेन बहुत लेट लगेगा और आम आसला भी 2-3 पहुँचलु। तो माँ मंदिर भी बंद थिला, तो से आसिक पहुँचलु आम संध्या बेले आसिलु। तो ये बाटर दी साइड बहुत सारा पूजा सामग्री दुकान भी मिले। तो आपड़ टे केयरफुली किणवे, बार्गिंग करके किणवे। मंदिर भितर भी पूजा सामग्री दुकान अच्छी, तो आपन को जो बेटर लगे आप कि नहीं कि पूजा करें। तो चलते आम जा मंदिर भितर को माँ को दर्शन। नमस्कार भाई भौणी मैंने स्वागत कर मोर गोटे नुआ वीडियो को। आशा करते समस्ते भलरे थे। आज आम आसु केन्दुझर जिलार प्रसिद्ध घटगाँ शक्तिपीठ को। आज आम जाना माँ विषय, माँ किंवदंती एवं इतिहास केमी कौन रही। नड़िया राणी माँ को कहीं कहुए से विषय में भिडियो पचर कहि। तो आज आम जाना माँ कि बहुत सारा किंवदंती विषय। तो चलतु वीडियो को शेष पर्यंत देखो। चलतु मंदिर भीतर को जा। सो गाइस आम भी डेज न करी जल्दी जल्दी मंदिर भर पलि आसिलु। एटा होची तार फास्ट एंट्रेंस। आप लेफ्ट साइड जोटा देखुं से आमर टिकेट काउंटर अच्छी, साइड साइड लेफ्ट साइड अच्छी आमर मोबाइल रखा जगह, जोटा कि पर मोबाइल 10 टका लगे रही। बेटर रहा आप घरे रूम में रखिदे आसतु। आटा तार चारिपार्श्व अच्छी। शायद प्रीवियस टाइम जब आसती ये होल्डिंग लगी माँ घटगाँ तारिणी से हटे कौन से मंदिर कर्तृपक्ष वाले जन बहुत सारा बेरिकेड काम अंडर प्रोसेस अच्छी से आम जो डेकोरेटेड कराई। कहीं माँ चलचित्र भी आस जोटा कि 9 ରୁ 12 तारीख बहुत सारा ये भिड़ रहा। श्रद्धालु मैंने आराम से देखिपारे माँ समस्त दर्शन करने बेरिकेड यूज होती, जोटा कि बहुत सारा डेकोरेशन अभी बाकी अच्छी। दिन बेला तो पहुँच पारे राति था, तो भोग भी खाई पानी काली पुणी आसवा सका आपको पुणी देखा भी सब जिन केमी कौन डेकोरेट अलग कौन प्रोसेस प्रोग्रेस भी बढ़ी। देखिए बेरिकेड अलरेडी कम चलुची, जोटा कि श्रद्धालु मैंने आसिले आराम से माँ को दर्शन करेंगे। मंदिर टे बैक साइड को जीवा। बैक साइड पटे बहुत सारा फूल गच अच्छी, जोटा कि आप देखिपे। बहुत सारा गार्डन टाइप अच्छे, बहुत बसिया भी बहुत पीसफुल लगे जगह। बहुत टाइम भी बस शांति बसिक टाइम स्पेंड करते। आपड़ भी आसुँच धन्य ये बसिक टाइम स्पेंड करूँ। एटा मंदिर बैक साइड जोटा आपको देखा, जोटा से फ्रंट साइड था माँ माँ मंदिर स्थापन अच्छी। आप मंदिर भर सब कम सारिक सैड्रे एडजस्ट हो पारे। आगे देखिए मंदिर भितर आमर पांथ निवास टाइप अच्छी, जोटा कि आप आगु बुकिंग करके आसिकी मंदिर होटेल टाइप जो जगह अच्छे से भी रहीपर। ता सहित ये जो येलो कलर बिल्डिंगटा देखा यहाँ बोधे आई थिंक से ही जगह। ता सहित भोग कौन केमती अच्छी फैसिलिटी सका आसले ही जना पड़। बहुत सारा गाड़ी अच्छी मैंने लोक मैंने फैसिलिटी फायदा भी उठाते। आपड़ भी जो चाहिए
କିଛି କ'ଣ ବୁକିଂ ନାହିଁ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି କ'ଣ କେମିତି ତାର ଫେସିଲିଟି ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା ବି ସେଇଠର ପାନ୍ଥନିବାସ ଟାଇପ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଗରୁ ବୁକିଂ କରିକି ହୋଟେଲର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟେ ବି ଆଉ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର। କ'ଣ ପାଇଁ କାରଣ ଅଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ସେଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ସକାଳେ ଏବେ ତ କ୍ଲିୟରଲି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଦେବି କ'ଣ କେମିତି ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ତ ଓଭରାଲ୍ ଜାଗା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ବୁଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ସତରେ ବହୁତ ପିସଫୁଲ୍ ଜାଗା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହା ମାନସିକ ଥାଏ ସେସବୁ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେ ସବୁ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଷ୍ଟକ୍ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ନଡ଼ିଆ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସେସବୁ ମାଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯାଇକି ନଡ଼ିଆ ପେଡ଼ା ହୁଏ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଧାରେ ଗେଟ୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ଗେଟ୍। ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ରାତି ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ତ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଫେରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରିଟର୍ନ ହେଉଛି, ପୁଣି ସକାଳେ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏବେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛି, ରିଟର୍ନ ହେଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ହୋଟେଲରେ, ଖାଇଦେଇକି ଯିବା, ପୁଣି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ବହୁତ ସାରା ଡେକୋରେଟ୍ କାମ ମନ୍ଦିର ମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଯାହା ହେଉଛି ରୋଡ଼ ଉପରେ ବି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ହିଁ ଗେଟ୍। ଆର ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଜାଗା ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯାହାର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଥାଏ, ଆମର ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ବା ଲଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଯାହାର ମାନସିକ ଥାଏ ସେଠି ବି ଥାଏ। ପର୍ ପର୍ସନ୍ ଟିକେଟ୍ 300 ଅଛି ଆଉ 250 ବି ଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଡ୍ସ ଅନୁସାରେ ନେଇପାରିବେ। ସୋ ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲି ବି ନେବେ। ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏରିଆ ଯେଉଁଟାକି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 3, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ଏ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମନ୍ଦିରର ମିଡ଼ିଲ୍ ଏରିଆରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନିଜର ମନ୍ଦିରର ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲିକି। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମା ପୁରୀରୁ କେନ୍ଦୁଝର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା, କେନ୍ଦୁଝର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା କି ରାଜା ପଛକୁ ନ ଚାହିଁବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଘଟଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମା ସେଇଠି ହିଁ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମା ଏଠି ଘଟଗାଁ ରାଣୀ, ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଏସ୍। କାଲି ତ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିନଥିଲା ବିକଜ୍ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମନରେ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଛି। ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ଅଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସକାଳେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ମାଆଙ୍କର। ସୋ ଭିତରକୁ ତ ଫୋନ୍ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ମୋତେ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭିତର ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମୋବାଇଲ ବି ଏଲାଉ ନାହିଁ ଭିତରକୁ। ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ଘଟଗାଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଗହଳି ଅଛି ବିକଜ୍ ଆଜି ସଣ୍ଡେ। ତ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଚୈତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବି ଆସିଲେ ଟିକେ ଭୋରରୁ ଆସିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ। ତ ବହୁତ ସାରା ଗହଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ତ ବହୁତ ଫେମସ୍, ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି ବିକଜ୍ ଭିତରେ ତ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରୁ ହିଁ ଫଟୋ ଉଠାଇ କିଛି ମେମୋରିଜ୍ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା। ତ ଟିକେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି କାଟି ଦେଇଛୁ, ପର୍ ପର୍ସନ୍ 55 ରୁପିଜ୍ ଥାଏ। ତ ଆମେ 6-7 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି କଟା ସରିଛି। ତ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ହେଉଛି ଆମର ସକାଳ 8ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭୋଜନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 10:30ଟାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏରିଆ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୋଜନ, ଯେଉଁଟାକି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଏ ଜାଗାଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ସବୁ ଆର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
नीट एंड क्लीन एरिया बहुत सारा ऑलरेडी आमको खली जो शाला पत्र खली मिल सारा अन्न बढ़ा हो सारा सहित बाकी जहाँ सब आइटम गोटे गोटे आसूसी ऑलरेडी डाली भी मिल सारा एवं जोटा मिलूँ से खटा तापर गोटे तरकारी आसो मु प्रिवियस टाइम आसती भात डाली तरकारी खटा खीरी मिल तो आपण आराम माँ को भोग को मन शांति कर खाइबे तो सहित सेकेंड टाइम भी आप भोग मिल पार तो देखा देखो माँ भोग केते सुंदर खाइले ही जना पड़ो माँ आशीर्वाद ही भोग ही पाइपर। तो बंधुगण भिडियोटी केमिति लागिला आपण फ्रेंड मान सहित सेयार करिकी निश्चय जनइबे लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु निज निज फैमिली सहित सेयार करंतु भिडियोटी केमिति लागिला मते कमेंट माध्यम जनातु जदि आपण केबे घटगां तारिणी बुलिया आसी नांती आ घटगां मंदिर बुलिया आसी नांती निश्चय आसी फैमिली सहित बुलिकी जातु आउ निज फ्रेंड एंड फैमिली सहित मंदिर आसी दर्शन करंतु पुणी देखा रहउची नमस्कार पुणी देखा गोटे नुआ भिडियो रे जय जगन्नाथ।